morning, everyone. Selamat pagi semuanya. First of all, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak today. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara hari ini. Today, I want to talk about something that is very close to our daily lives. Hari ini, saya ingin membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Something that shapes who we are and who we will become in the future. Sesuatu yang membentuk siapa diri kita dan siapa kita di masa depan. And that is self-development and growth. Yaitu pengembangan diri dan pertumbuhan. We live in a world that's constantly changing. Kita hidup di dunia yang terus berubah. Technology is evolving, opportunities are expanding, and competition is getting louder every day. Teknologi berkembang, peluang semakin luas, dan persaingan semakin ketat setiap hari. In this kind of world, standing still is not an option. Dalam dunia seperti ini, diam di tempat bukanlah pilihan. If we don't grow, we fall behind. Jika kita tidak berkembang, kita akan tertinggal. But what does it really mean to grow? Tapi, apa sebenarnya arti perkembangan? Growth is not just about becoming smarter or more successful. Berkembang bukan hanya tentang menjadi lebih pintar atau lebih sukses. It's about becoming a better version of ourselves. Ini tentang menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. It is about learning from our mistakes. Ini tentang belajar dari kesalahan, facing our fears, menghadapi ketakutan, and continuing to move forward even when things get difficult. dan terus melangkah maju meskipun keadaan sulit. Let me ask you a simple question. Izinkan saya bertanya sesuatu. Have you ever failed at something? Apa kalian pernah gagal? Of course, we all have. Tentu saja kita semua pernah. Failure is not something to be ashamed of. Kegagalan bukan sesuatu yang harus kita malu. In fact, failure is one of the greatest teachers in life. Justru kegagalan adalah guru terbaik dalam hidup. Every mistake we make gives us a lesson. Setiap kesalahan memberi kita pelajaran. However, many people are afraid to fail. Setiap hambatan membuat kita lebih kuat. They are afraid of being judged. Namun banyak orang takut gagal. Afraid of making mistakes. Takut dinilai orang lain. And afraid of stepping out of their comfort zone. Dan takut keluar dari zona nyaman. But the truth is, padahal kenyataannya, nothing amazing ever happens inside your comfort zone. Tidak ada hal luar biasa yang terjadi di zona nyaman. If you want to grow, jika ingin berkembang, you have to be brave enough to try. Kita harus berani mencoba. Brave enough to fail. Berani gagal. And brave enough to try again. Dan berani mencoba lagi.
Another part of growth is a consistency. Hal penting lainnya adalah konsistensi. Success does not happen overnight. Kesuksesan tidak terjadi dalam semalam. It is the result of small efforts repeated every single day. Kesuksesan adalah hasil dari usaha kecil yang dilakukan setiap hari. For example, Misalnya, if you improve just a little bit every day, imagine how much you will grow in 1 year. jika kita berkembang sedikit setiap hari, imagine how much you will grow in 1 year. bayangkan seberapa besar perubahan dalam 1 tahun. Consistency requires discipline. Namun, konsistensi membutuhkan disiplin. There will be days when you feel tired, days when you feel unmotivated, and days when you want to give up. Dan disiplin tidak selalu mudah. Ada hari di mana kita lelah, tidak termotivasi, dan ingin menyerah. On those days, you have to remind yourself why you started. Di saat seperti itu, ingat kembali alasan kita memulai. Remember your dreams, remember your goals, and keep going no matter how slow your progress is. Ingat impian kita, ingat tujuan kita, dan teruslah berjalan meskipun perlahan. Because progress is still progress. Karena progres kecil apapun tetap progres. Lastly, surround yourself with the right people. Terakhir, kelilingi diri dengan orang yang tepat. People who support you, people who inspire you, and people who encourage you to grow. Orang yang mendukung, inspirasi, dan mendorong kita untuk berkembang. The people around you can influence your mindset, your habits, and your future. Karena lingkungan kita mempengaruhi pola pikir, kebiasaan, bahkan masa depan. So choose wisely. Jadi pilihlah dengan bijak. To conclude, self-development is a journey, not a destination. Sebagai penutup, pengembangan diri adalah perjalanan bukan tujuan akhir. It takes time, effort, and passion. There will be challenges, but there will also be growth. Butuh waktu, usaha, dan kesabaran. Akan ada tantangan, tapi juga akan ada pertumbuhan. So don't be afraid to start. Don't be afraid to fail. And most importantly, never stop improving yourself. Because the person you become tomorrow depends on what you do today. Thank you. Jangan takut untuk memulai, jangan takut gagal. Dan yang terpenting, jangan pernah berhenti menjadi lebih baik. Karena siapa kita di masa depan ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih.